ଶ୍ରୀ କଳାନିକେତନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଗୁରୁ ରୋଜାଲିନ୍ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କାନୁନଗୋ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 21/12/2025 ତାରିଖରେ ଶରଧାବାଲିସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀ କଳା ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ 2025। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏମ୍ପି, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଡକ୍ଟର ନୀଳାଚଳ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂତନ ଗୃହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାରଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ କଳା ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ, ଗୁରୁ ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ ନୃତ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ବାଦ୍ୟକାର ଗୁରୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାରେ ଜାପାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ରମ୍ ବାଦକ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ସିୟୁସି ମିହାରା, କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ତରାସ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅସ୍ମିତା ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଧାରାଣୀ ତରାଇ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ କଳାକାର ମିଶି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖଟେଇ, ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ମହାରାସ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। जो कार्यक्रम में आमर तो विगत 13 वर्ष धरी आम नृत्य शिक्षा मुझे दूसरी श्री कला निकेतन अनुष्ठान ना जो 100ରୁ ऊर्ध्व शिल्पी मैंने नृत्य शिक्षा कर विगत 13 वर्ष धरी मो नृत्य शिक्षा दूसरी आ पाने आम बड़गंडी ब्रांच शिखी था कि नूतन कर गोटे नूतन अनुष्ठान गोटे ब्रांच जोटा गुंडीचा बिहार सुषमा मैडम फ्रंट्रे उद्घाटन होगा जाऊँगी से पाई सब प्रकार सुविधा थी गोटे भल हल व्यवस्था कर जोटा को सुरम मैडम मानवर बाचस्पति महोदया आमको परकमल उद्घाटन हमार व्यवस्था रही 21 तारीख को मानवर आमर बाचस्पति महोदय आसुँच सहित मानवर संबित पात्र आमर ल मंत्री अच्छा समस्त करकमल से शिलाटी को उन्मोचन कर सहित सबुठ बड़ कथा 100ରୁ ऊर्ध्व आम कलाकार से दिन मुक्ताकाश रंगमंच 21 तारीख दिन परफर्म करने जाऊँगी जो जापान इंटरनेशनल आर्टिस्ट मैंने आसी जो आम एप्रिशिएट करुचु सहित सबुठ बड़ कथा आपने देखिए सब जगह पिलाने नृत्य कर देखा जाए किंतु प्रथम थर पर मो अनुष्ठान तरफ माँ मैंने नृत्य कर माँ मैंने ट्रेनिंग दी जाए कारण आम बर्तमान सरकार जहाँ कहते ओडिया अस्मिता ओडिया अस्मितार मुख्य हूँ साहित्य संगीत और नाटक को नहीं से समृद्ध संगीत एमती कौन से जिनस ना जहाँ परिवर्तन कराए नपारे तेणु महाप्रभु श्रीकृष्ण से संगीतर ताल ताले केते सहस्र गोपी पाखक चली आसुते समस्ते नृत्य करुले समस्ते से संगीत विमुग्ध होते से संगीत शुणापी दिने महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाइगण कियारी चली जाते तेणु आम जब संगीत उपर तर्जमा करवा आलोचना करवा नृत्य हो नाटक हो यह सब जिनसर बहुत महत्व रही संसार को एकत्रित कर एक अन्यतम माध्यम जो आम आनंद जोगा आ समस्त को खुशी देवाई चेष्टा कर गोटे नूतन प्रयास श्री कला निकेतन तरफ श्री कला निकेतन संपादिका रोजालिन महांती आम चेष्टा करी आमर 200ରୁ 300 कलाप्रेमी मैंने 2021 तारीख दिन मुक्ताकाश रंगमंच दीर्घ 5टा ठू राति 10टा 10:30 पर्यंत कार्यक्रम रही प्रथम सेसन में मैडम हाथ में उद्घाटन हम श्रीकला नृत्योत्सव 2025 जो आमर मान्यगण्य व्यक्ति मानक आम सम्मानित करुँ सम्मान में अच्छा गुरु गोविंद चंद्र पाल जी मोर प्रथम गुरु गुरु नारायण पांडे जी मोर द्वितीय गुरु सहित नृत्य अच्छा गुरु स्नेहप्रभा सामंतराय सहित संगीत अच्छा गुरु संगीता गोसाई महोदया गुरु आर्तत्राण शतपथी बाद्य साहित्यिक भाव में सम्मान ने युव प्रतिभा हिसाब से आम नाचस मियाहारा सहित अच्छा राधाश्याम तराई, अस्मिता दास और तेजस्विनी त्रिपाठी एभली भाव में 9 जन प्रतिभा को सम्मानित करने जाऊँ। द्वितीय
ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର 4-5 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଆଉ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେମିତି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା।